¿Cómo están, loquitos? Bienvenidos a otro video más para el canal. Tal cual, o sea, el videito que les hablé en la transmisión del día de ayer. Se viene... Sumar, está fuerte, ¡ah, la mierda! Estamos en vivo. No sé por dónde verlo, ya pueden ver que tengo ambos... Dice directo, what the fuck. Muéstrame la transmisión. Quiero la transmisión. El chat lo voy a guardar. Y sí, no sé por dónde. Se está lagueando el morado. Que lo veo en YouTube, no me importa. Pantalla grande. Espero que lo estén escuchando ustedes bien. No haya ningún problema. De momento, Mr. Rail. Lo voy a... Quiero mutearlo, o sea, quiero no escucharte, por favor. Muchas gracias. Y sin más, veamos qué se viene en esta actualización. Tengo la calidad el máximo que se puede. Prendí a la hora, no debo regalar bendición, todo está bien. Hay un loquito, Rodrigo. Lo que también puedes hacer es reclamar si bueno estoy. Sin necesidad de entrar al juego. Puedes estar, ¿cómo se llama? Puedes canjear los códigos, pero creo que no me conozco la página. Obviamente, saliendo los códigos, yo voy a anotarlos, ya sea pues los directos. Al directo también lo van a tenerlo en la descripción del video. Que hoy día subo video obviamente referente a esto. Y sobre todo lo que más me importa es, bueno, los códigos y que me pueden, los eventos que se vienen. Los eventos ahorita es lo que más me tiene hypeado. Está bien fuerte y espero que no sobrepase mi voz. Hombre, me mamé. Quiero borrar. Clear. Perfecto. Ahora el chat de algo. Espero que se escuche bien. Este video va a durar media hora mínimo. Espero que dure de hecho media hora. Vamos a ver. Me he despertado, me he bañado. Aún no desayuno, he tomado un cafecito. Con tal de estar acá en la transmisión en vivo. Hoy día va a haber doble directo por lo que me he planteado. O sea, directito ahorita. Y ya en la noche el horario habitual. Uf. Por favor, hablen ya, me voy a morir de ansiedad. La gente pidiendo Kafka. Creo que no lo leen, ¿no? ¿Puedo poner el chat al lado? Creo que así pueden ver el chat. Sumare. ¡No, no te lagues! No hice nada. ¡No! F5. Ya. Uy, ya no hay música. O sea, ya no está el tiririrín. ¿De qué parte de Perú? Yo soy de Lima, la capital, Perú. Iba a hacer un chiste de limeñito, pero... Ok. Ahora, si me pide distrito, ya, no sé. Ya no, ya. Espero que lo he dicho... Yo lo escucho fuerte. Espero que para ustedes lo escuchen normalito, sin ningún problema. O sea, lo principal también es que se vea en la transmisión, no más que en mi voz, pero igual, pues. Por favor, me está dando una ansiedad. Sobre todo que tengo que tomar capturas de pantalla. Y eso es lo que se me va a complicar más. Porque necesito las capturas de pantalla para... Quiero que vean un poco un rato esto. Voy a abrir Discord para tomar las capturas de pantalla y pegarlo. Quiero que vean o sea, tomar captura de pantalla para poder hacer mi miniatura. Se escucha más fuerte la música que la voz. Ok, voy a bajarlo un poco. Entonces. ¡Ay, ya empezó!
Ay, ¿qué hago con mi vida? Well, speak for yourself. Albert, if I had met you a few years ago, my creative career would have taken a more interesting turn. Está el Well, con el pajarraco este. I heard you had El Alberto. something new in the works. What's it about? Let me guess. The Adventures of the Nameless. Well, it's early concept at the moment. The Express crew has given me a lot of food for thought. But still, when it comes to key plot points, I'm in need of some inspiration. Ooh, inspiration. Inspiración. How about Me encanta que le hayan dibujado las patas de bebé. This. We give you some ideas. After all, when it comes to scripts, we're seasoned professionals. Security! 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 Creo que escuchamos dos voces We picantes. all think we have infinite possibilities. Tengo que tomar capturas, capturas, capturas. Analyze it. Every question ¡Dios! and No, answer is no me tientes a tirar por ella, por favor. choices. Relax. La verdad que media pendejera. Le vas a capturar con un arma, ella tiene, o sea, con una espada y ella tiene una metralleta. ¡Qué hermosa! Time to say bye. Boom. ¡Boom! ¡Ay, qué hermosa! No puede ser, weón. Ya me están dando ganas de tirar por ella. Debo ser fuerte. Y el blade. La espada. Oye, la música se escucha más que la propia voz del Blade. Uf, animaciones God. Release your full potential. Nos lo muestra. Power you carry is the No. key to opening a way through to the No. Imperial Arbor. Esto era para 1.3. ¿Qué haces acá? I triggered your memory. Nueva zona. Dios. What happens next? Nuevo enemigo. Nuevo boss. You, La- you, and you. All three of you are staying right here. The karma of past lives changed the world if the present. Estoy viendo demasiado. I wish for you to despair, ¡No! suffer, crumble, LOL. turn on one another and destroy Estoy viendo demasiado. love with your own hands. Inclusive la inmortalidad acaba. ¡No puede ser, weón! ¡Qué hermoso el código! Voy a ir a comentar 7 B 6 B. Me han mostrado demasiado, gente. O sea, nos han mostrado demasiado, mejor dicho. Demasiado. B Z T V E B. Demasiado. Tema de historia. No. Se han pasado. Primero voy a corroborar que lo haya copiado bien. Debe ser por ahora. Obvio, antes de ponerlo por ahí por el chat. Código de canje. Ok. Código lo copié bien. Lo paso por el chat de FB. Por el chat de Moradito del Twitch. Y por el chat de la patada. And whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good Mira la afternoon, Kafka chibi. and Lo es good todo. evening. I'm your buddy Albert, and welcome to No tomé the foto de version nada. 1.2 No podía tampoco puedo hacer eso. Mortality Ends special program. Today, we have 3 special guests in the hot seats. Introducing... Hey guys, I'm Cheryl Texera and I voice Kafka. Hey there, I'm Damon Mills and I voice Blade. Hi, folks. My name is Corey Landis, and I voice Welt. Guys, Bueno, Welt no hace mucho esfuerzo great por to su voz, have por lo you que veo. with us. Man, that trailer was a roller coaster. Corey, your thoughts? Whoa, me already? Okay. It looked like various factions were getting ready for battle. I think we're one move away from a serious showdown here. Agreed. It was cool to see some new environments and enemies too. I better get my team in order. You're gonna need to, my No, friend. sí, tenerlo chido es In otra version cosa. 1.2, the Xianzhou Lao Fu will face a setback that threatens the fate of Está que, the está whole que, alliance. está que The amanece. Trailblazer will need to pass through various delves and arrive at the location of the sealed Ya no está Rouge oscuro el Arbor, cielo. where a decisive battle
with the one responsible for the Stellaron disaster. There is awaits. someone Not to else mention, who Don rode the Hung Stellaron finally Intelligence gets Road. reunited with the Astral activate it. Express crew. Don Hung's journey has Troubled been vocal longer than most could from imagine. outside and Care to from elaborate, within. Damon? I didn't say anything. Ah, come on, guys. Trying to get me fired here. Editors, cut that bit out. Hay problemas dentro y fuera. What was I gonna say? Oh, right. The story left off on a bit of a cliffhanger last time. It sure did. I mean, why did Jing Yuan ¿Habrá deploy subtítulos? those No. forces? Who is he trying to catch? And what about the Stellaron hunters? Where did they go after escaping? Well, who says they went anywhere? Oye, la voz de Kafka. Están preguntando, están hablando de Lore, básicamente. All these questions will be answered in the upcoming story. De qué pasarán con los cazadores de los estelarones, qué pasarán con los Trailblazers. Los cazadores de estelarones, en este caso, se fueron o no se fueron, nos plantea Kafka, o sea, muchas cositas. Y el Blade, el Bladeoso, el Chupopi Muñaño. Chi, chi, chi. Un corte, supongo que esa es la habilidad básica, esa es la ultimate. ¡Dios! I have a question for Potente. Damon. If, say, there were 5 people, would I be one of them? I don't know. Yeah, me neither. Don't look at me. I don't know anything about anything. Pues se ve bastante épico. Well, I'm pretty sure I'm not one of the 5 people, but here is a fact for you. Whenever Blade gets scary, it's the Mara flaring up. Isn't he always scary? He usually does what I tell him. I should probably unpack that a little. Blade relies on Kafka's spirit whisper to suppress the Mara inside him. Yeah, that's what I meant to say. You know, most of the time, Bladey's a mira. nice, quiet boy. Totally. He's Para not evitar a strong la communicator, maldición de that's Mara for sure. Blade, I'm pretty necesita sure que half my Kafka le recording sessions susurre. have Bueno, yo focused también me on controlaría. 2 sounds. Si Number es que 1. Kafka me. Bueno, no sé si me controlaría, la Number verdad, si 2. Kafka me susurra. I can believe that. Huh. It's strange that a lone wolf like him would want to team up with the Stellaron. Es extraño que un lobo solitario como él se haga equipo con los cazadores de Stellaron. whispered him into it. Kafka was more of a go-between. The real reason Blade joined was because Elio promised him the outcome he desired. Oh, le prometieron lo que en teoría él merece. Creo que el dios ese o el el Hidrodón ese le prometió algo a Blade. Not just vengeance, a funeral. No solo venganza, sino que un funeral. His own, to be precise. Through unexpected circumstances, Creo que Blade puede ser una especie de Xiao. His body recovers from the worst of sicknesses and the gravest of injuries, even from death itself. Those bandages aren't for show. For Blade, immortality isn't a blessing. It's a curse that follows him wherever he goes. Para él la inmortalidad no es una bendición, es una maldición que lo persigue a donde sea que vaya. Let's leave something to the imagination here. I'm sure our trailblazers will find out more about Blade's backstory as things unfold. For now, let's take a look at what he's capable of on the battlefield. Veamos de qué es capaz en el campo de batalla. Wind type character, following the path of destruction. By Destrucción, ya lo sabíamos, he's y de able viento. to deal greater damage to enemies. And I guess that's the risk you take when you're a Blade's skill consumes a set amount of his own HP and initiates Hellscape. While Se quita Hellscape is vida. active, Blade deals greater damage, and his basic attack is enhanced from Shard Sword to Forest of Swords. While Shard Sword is a single target attack, Forest of Swords deals damage to multiple enemies. Ok, se baja vida y potencia su ataque básico. If his HP isn't enough to cover the set amount. In that situation, when Blade uses his skill, his HP decreases to 1. Ooh, that sounds a little Uy, si dicey. Blade utiliza su vida por debajo de cierto porcentaje, su vida directamente baja a 1. Decreases, his talent is triggered, granting him a charge. When charges are fully stacked, Blade unleashes a follow-up attack on all enemies and recovers a set Ok, amount gana, of después de HP. perder vida 5 When veces, Blade unleashes his tiene un ataque de ultimate, follow-up, his HP is set to que es el corte que 50% of his vimos. max HP, and he deals massive damage to a single target and adjacent enemies. HP for damage, huh? Interesting. Y su ultimate No wonder convierte he's, su vida so máxima en daño. indifferent to being Un porcentaje healed, obvio.
And the more HP Blade loses, the more Pues damage será his como una ultimate clara, tal cual. Yeah, it does. Blade's technique, Karma Wind, also consumes his HP and deals wind damage to all enemies after entering battle. When it Ah, comes to okay, taking so- damage, Blade should be more afraid of himself than his enemies. ¿Cómo se This llama? hurts me more than it hurts you. Ah, ¿cómo se llama? Bueno, su rastro, no, su rastro no. Ultimate line, anyone? We can't let ¿Cómo se Blade llama steal esta? the show. Espérame. It's time to talk about another Stellaron hunter. His partner in crime, Por favor, Kafka. tranquila. No, perdón, su técnica consume vida. Dios, la Kafka. Bueno, ya sabemos un poquito cómo funciona ella. Oh, Dios mío, qué hermosa. Kafka's a familiar face at this point in the story. She was the first person the Si se dieron cuenta, aquí está Cyberwolf y acá está Blade, parados con los paraguas. For the Trailblazers' first words, the first step. No wonder so many players are calling her. Okay. I don't think that's gonna get past the editors there, Albert. Look, what Que no escuché bien lo que I dijo. am interested in is No entendí el this. chiste. Since Kafka appeared on Herta Space Station, she's managed to implant the Trailblazer with the Stellaron, hijack the Express's signals, and draw the crew onto the Cienjo Bueno, nos cuentan lo que vimos al principio. almost feels like she Al has the Trailblazer le inyecta el Trailblazer's Stellaron. destiny in the palm of her hand. It's like Y Kafka cree que tener el said, when it comes destino to en la palma de scripts, su mano. the Stellaron hunters are seasoned professionals. Well, that might be the case, but that's not to say the Trailblazers' choices aren't important. What's a script without a director? Reach the end of the story in your own way. I've got another question. Ok, estoy entendiéndolo, pero se me hace un poco difícil Stellaron traducirlo. hunters. Porque no se me ocurren las palabras Kafka was born exactas. on Terriers 5, a planet that knows no fear. And Nació en un literally, planeta llamado Kafka Terrier is 5. unable to feel the emotion of fear, and therefore Donde ese cannot planeta comprehend the value of nadie life. tiene miedo When prácticamente. Elio promised to bring about a change for her, she signed up without a second thought. Now, for someone who Interesante. can't feel fear, she's pretty great at making others feel it. O sea, hay más Kafkas en more su than it planeta. scares me. Interesante. You want me to use my spirit whisper on him, Albert? Yes. No. I mean, let's move on to Kafka's combat, shall we? Yes, I thought you'd never ask. So Kafka is a lightning type character following the path of nihility, and she can Hilda. deal additional damage over time to enemies. Her skill deals lightning damage to multiple targets. If an enemy is afflicted with DOT, they receive an additional bout of DOT damage. That is to say, Si el enemigo ya tiene is algún already dot, recibe daño adicional de they este dot. receive additional damage both during their turn and after Kafka's attack. That's right. O sea, Not to reciben mention, daño additional por el dot damage de sí doesn't replace y por el existing ataque DOT. daño adicional de Did you Kafka. think Kafka was gonna take it easy on him? Come on. Pues está buenísimo. And separately, after an ally uses a basic attack, Kafka will launch a follow-up attack. Kafka's ultimate, on the No. other hand, deals lightning damage to all enemies. Cada with que un a aliado chance of ataque un shocking básico, targets Kafka le hará and follow-up. immediately dealing Eso está additional fuertísimo. damage to those already shocked. Kafka's technique can attack all Y le da daño enemies adicionales con la within a ultimate set a los range objetivos and deals lightning damage to que all tiene. enemies after entering Dios, qué técnica más hermosa. How elegant. ¿Vieron la técnica? Literalmente She saca likes elegant sus telarañas o things. sus And there's lazos a esos y certain ¡pah! ¡Ay, elegance qué to hermoso! combat. Kafka's Interesantísimo. abilities are kind of terrifying. Her enemies are like flies trapped in a web. Bueno, y Solte obviamente hará daño adicional si tienes un enemigo. Y si los enemigos ya tienen dots, más daño. Boom. Ooh, hey, that was pretty good. Uy, el boom. Yeah, from HB sacrificing maniacs and emotionless sociopaths to the De locos que coolest kid on se the quitan block. la vida It's time to a locos introduce our sociópatas. next character. Well, hey, that is a little harsh. Also, since when did Welt become the coolest kid on the block? Think again. I'm Oye, que, oye, me encanta el búho born este. and bred Bellabog hero, Luka. Oh, come on. Luquita, el Luka, vamos, porque esto sí me interesa.
Si se dan cuenta, carga pesas. Su brazo normal lo carga con la pesa más pesada. Y el brazo metálico la pesa más liviana. Ironía. Ese es su ultimate. Y Luquitas. So that's the guy on the light cone. Sí, ese sería el compa. También es Gildad. Luka Bueno, me lo is an esperaba. underworld fighter that goes by the moniker ¡Físico! ¿Qué? Strongarm. Cualquiera diría que era He's a member fuego. of Wildfire Era and físico. apprentice to Oleg. Wait, doesn't the underworld have a fight club? I guess that must be where Luka spends O sea, his tiene, time. o sea, en su pelo Oh, you better tiene believe fuego it. aquí, In tiene fact, tiene he's fuego the en la Fight Club en champion. el chaleco. Not only that, he's Pero algo also físico. a reliable operations bien. consultant for the moles. So he's with the moles, huh? Does Luka know he's a member? Probably. The kids of the Con los underworld topos. look up to Él Luka. sabrá que es un integrante, creo And que the no. reason he fights is to set a good example of dedication and discipline. And speaking of fighting, let's take a look at him in action. Luka is a physical type character following the path of nihility. After multiple attacks, he's able to launch an enhanced basic attack. His skill deals physical damage Después de to a single varios target ataques, and has the te dará un chance of ataque busteado. inflicting bleed. And during battle, Su habilidad Luka básica can es lanzar su obtain puño. fighting will through a variety of attacks. When fighting will te agrega reaches a dots. certain number of stacks, Luka's basic attack is enhanced. Después His de 4 enhanced basic ataques, attack deals 4 hits of damage, with the final hit dealing additional damage to enemies currently ok, te inflicted da with bleed. 4 ataques y Kids luego today. un golpe adicional que es el uppercut. When Luka unleashes his ultimate, in addition to dealing damage, Cuando he lanza su also ulti, obtains fighting will, and there's a chance of increasing the obtiene un target's buffo. damage received for a set number of turns. Ok, cuando lanza su ultimate, ojo, esto está fuerte. Cuando lanza su ultimate, el enemigo que lo reciba It's the power tendrá la chance de of those recibir punches that un debuffo que aumente el daño que recibe. robotic Eso está arm, is buenísimo. also a big O sea, básicamente help. I su think cono. Luka's strength lies in his love of the sport. Oh, and I almost forgot. When using his technique during exploration, técnica? Luka obtains fighting will after entering battle. Jeez. Does this guy ever take a break? Well, Ok, it was tiene el great to buffo de start Fire off Wheel. the program with a character deep dive. Next up, it looks like Dame un we've código. got 2 brand new 5-star light cones coming to the warp. Ahí vienen los conos. Version 1.2. Uy, el de Blade, Let's el de start Blade. with a path of destruction light cone, the unreachable side. Oh, okay. Question. The Paradise Blade mentions in his ultimate line, is that where he's standing right there? I don't know what paradise means to you, Corey, but Hey. our barren sword-filled wasteland isn't my idea of a vacation. Speak for yourself. Bueno, Here's habla a de que en fun la fact. línea de Each of Ultimate de those Blade habla de swords un had an paraíso. owner, and Blade was the last Y one to see them. le hace el go. chiste de si Whoa! si So lo he del killed cono them es for their referencia a esto. swords. Only a brutal, calculated, jealous mind Debe could do ser. something like that. The Pero muéstrame maniac qué hace el and cono. sociopath segment is over. Moving swiftly No me onto muestra. a 5-star Ay, qué hermoso el cono de la Kafka. Patience Estilo is gourmet. all you need. Here we see Uy, no sé si tiro por Kafka, pero creo que el cono me lo llevo. Okay. Well, looks Ay, like qué hermoso todo lo que trae Kafka's, Kafka. waiting for the main course to arrive. El de Blade también me encantó. What do you think's on the Si no menu? se dieron cuenta, creo que era un Yes. cementerio de espadas. What are you looking at me for? Lore puro. Come on, nobody eats out, right? During the first phase of version 1.2 in the character warp, La primera, ok, el primer banner es Blade. Trailblazers can obtain the limited Sushuan 5-star Natasha character Blade. Arlan. During the same phase, Bueno, in the Arlan light sería la cone versión warp, 4 estrellas de the Blade. drop rate of the 5-star light cone, the unreachable side, will be Aquí lo boosted. importante And during the es second el phase banner of de version armas. 1.2 in the character warp, Ok, Kafka viene con Luka. Trailblazers can obtain the limited Básicamente, 5-star character Kafka viene con Kafka todos los que and utilizan 4-star dots. character Luka. And during the same phase, in the light cone event warp, the Ok, drop por rate lo que of the puedo entender 5-star ahora, light cone Serval is all es la you versión need 4 will be estrellas de boosted. Kafka, no de Jin Yuan. And that's a wrap Porque on ambos this. funcionan con dots. Jin Yuan no funciona con dots. O sea, ambas funcionan con dots. Don't go anywhere, Trailblazers. Otro código. Y no nuclear. Lo que te entendió. MSP T
7HAZTCTX. Otra vez corroborando que efectivamente sea el código. Muchas cositas, loco. O sea, me está encantando la transmisión. Lo único que me hace un poquito XD es que hable bastante. O sea, cositas, o sea, charla entre ellos, lo cual me parece perfecto. Pero bueno, para traducir toda la charla es que hay cosas literalmente un poquito irrelevantes, solo son literalmente pura charla entre ellos, sus chistecitos. No vienen un poco a lo que... Un poco al caso en el sentido de lo que a mí me interesa, que es información, dame información. Pongo el código por ahí, pongo el código por acá. Y pongo el código pues por acá. Welcome back, everyone! As mentioned at the start of the show in version 1.2, before the Trailblazers' decisive boss battle, they will need to pass Y el boss bar, sí, se ve fuerte. That 1.2 would unlock Varias. two new areas. The Alchemy Commission Purano, loquito, ¿cómo estás? Scale Gorge Waterscape. Now, Esta escena es brutal, weón. Creo que es Dangel el del Is that fondo. where the Xianzhou makes its medicines, or...? Ooh, you got it! The Alchemy Commission is one of the 6 commissions of the Lafu. And no prize whatsoever. Bueno, algo de Can anyone alquimia. name all 6? Oh, yeah, let's see. The Alchemy Commission, the Divination Commission. The Skyfaring Commission, the Artisanship Commission, the Cloud Knights. Oh, shoot, what was that other one? Drum roll, please. No me di cuenta que el cojín este es uno de los... Oh, that's right. De los... Alchemy Commission De las fichas focus de their efforts Quinque. on the way of De los immortality. pescados. But these days, Hace referencia a it's eso. all about medical research and treating diseases. Now, the Trailblazer came face to face with some Alchemy Commission folks in Exalting Sanctum, but things seemed a little off. I don't want to create more work for the editors, but I have a theory that the reason why that... Adjacent to the Alchemy Commission lies Scale Gorge Waterscape. Lo cortó. He's just ignoring us now. We've got a lot to get through. Where was I? Oh, along with the Alchemy Commission and Scale Gorge Waterscape, nuevos puzzles. come new puzzles. Seems like Trailblazers will face a lot of new challenges on the road to the Ambrosial Arbor. I can't wait. Oh, Owlbert, are you making Corey read off the teleprompter? Alberto. Puzzles are the only new challenges Trailblazers Pero la will verdad, be todo lo facing que in hablen these los personajes aquí, monsters afoot. así sea fuera del guión, First up, tienen a que los creature editores of animarlo. indomitable size and destructive power, Dios, the el gorila este. malefic ape. And next on the list, an Uy, entity está, what the rid of fuck? burden of humanity that has remodeled itself Es un in NPC. the way of immortality, the Ascended. And finally, Yanshin como vos. Why would the General's aides attack a Cloud Knight, Lieutenant? all will be revealed in the version What the fuck? 1.2 story. I think we skipped an Tope. enemy, Albert. You mentioned a boss lurking on the Xianzhou Law Food. Eso no me lo esperé para Care for nada. a sneak peek? Oh, how could I forget? Ayer leí esto. Uy, esta voz también, es que más 10 a la versión. Más 10. Mira, le golpeas todavía en la TED, no. A la mierda. Este es voz semanal 100%. ¡Ay, cómo te ataca con desprecio, weón! ¡Qué hermosa! Oye, me recuerda a la señora. Acabo de cambiar de elemento. Hold on your hats, folks. It's Vantilia the Undying. We Vantilia, the power of both the la destruction no muerta. and the abundance. In her first phase, she summons abundance lotuses, which restore her HP Primera fase. and reduce the player team's skill points. A la mierda, ok. Los lotos la curan y reducen nuestros puntos de habilidad. That's why choosing the right moment to destroy those abundance lotuses is so important. Eliminating an abundance lotus recovers 3 skill points. Well, you know, when you borrow something, you gotta give it back. Y cuando matemos uno de los lotos nos regresan 3 puntos. Sí hay códigos. Los vuelvo a pasar si acaso. These lotuses reduce ally match No, HP, sí. and when Los códigos removed, puedes deal canjearlos damage to a 12 horas. single target. So, should we just wait for them to stop blooming before we take them out? No, I doubt the power of the destruction is as simple as that. Oh, you're not wrong, Cheryl. La Kafka dice, bueno, no los mates, solamente destrúyelo.
As such, trailblazers should seize the moment when the flowers are open to break their weakness. And finally, cuando los lotos están cerrados, Vantilia no tienen debilidad. Está fuerte. What terrible trick does she have up her sleeve? Y aquí ya se enoja. Trailblazers are gonna have to wait to find out. I'm curious. Es brutal el boss, mucho detalle para el boss y sobre todo como es gigante. Powers of the abundance and the destruction. I hate to be that guy again, but all will be revealed in the version 1.2. Ya no me todo será revelado en la versión 1.2. ¡Buah de mierda! Ya lo sé. When the main story combat draws to a close, Vantilia the Undying will join the Echo of Ahí está, War ya sabía and voz the semanal. advanced trace materials required for Blade, Kafka, Nuevo. and Luka. Ok, este nuevo material sirve para Blade, Kafka y Luka. Echo of War has a limited number of weekly rewards, so don't forget to plan ahead. Also, in Eso es version verdad. 1.2, Mira, nuevos bosses Dazzling también. Shadow, Shape of Celestial, La maguita esta. is arriving, which drops the Supongo que brand para new Blade, character essential Lukita material, y Kafka. Ascendant Debris. This is also the essential No hay ningún material problema. required for Blade. Well, if I'm no, not ese mistaken, material it's es time to talk necesario about para Blade. version 1.2 Supongo que habrá otros events. bosses nuevos también que le darán. El gorila probablemente sirva para Kafka. Tales of the fantastic. Uy, nuevo evento, ok, The me sirve. blue has subsided, and the feats of the nameless can be heard on every street corner. Starskiff Haven storyteller. Ok, evento en Loko. Is interested in the Astral Express's tale. Y tendremos un objeto también, por lo que entendí, Oh, en la caja. the storyteller. I'm familiar with him. I wonder what he'll do with the Trailblazers story. His artistic license and collage editing bring all kinds of tales to life. Ok, el evento va a ser básicamente un storyteller, un cuentacuentos. Está interesado en nuestra aventura y quiere volver a narrar la historia. Protagonist models? What's that? I hear it's kind of a magical object invented by one of the scriptwriters at the Emerger Club. It objeto este que les digo? process. As long as you Bueno, follow básicamente ahí its lo pueden guidance, ver. you'll be able to captivate an audience with your storytelling to unleash the full potential of the Mira, protagonist models. nuevos The enemigos, Trailblazer nuevos must lobos. accompany Mr. Cien into the past and Estamos visit controlando historical una de- battle locations. Qué buena. Now, the name might be a little dull, but don't underestimate the protagonist models. Different Uri. combinations have different effects. Qué buen combo te Once dan the para probar. protagonist models have been properly refined, Legend of the Trailblazer can be a runaway hit. Oh, this sounds like a fun event. Well, there's more where that Bueno, no came sé si es from. un evento tan divertido, The next pero event mientras is haya called chanchitos. ¡Sí! Underground ¡Había Treasure. chanchitos! The Underworld Appraiser, Bella Ok, este es el evento más importante, la resina automodulante. They say that in Belobog's great mine, ancient ruins have been discovered where many En rare Belobog, treasures la and gran relics are mina, waiting to be identified. However, hay cosas aún por according to identificar. the senior treasure hunter Axe, there exists a space beneath the ruins where relics of even greater value may be found. The only thing is, the road to the ruin Bueno, depths is evento filled en with Belobog. all kinds of danger. Treasure hunters must steel themselves and Habrá explore cazadores de in order tesoros to progress que deeper querrán into pues the ganarnos el tesoro a I'm nosotros. sure these sealed areas are full of hidden treasures, but there's always a catch. Surprise and danger rolled into one. I'm sure Vale, Kafka tenemos will get a gameplay. kick out of this. Treasure hunters will need tenemos endurance, estamina. courage, and insight if they want. Interesante. Este estilo de jueguitos, el de que vas avanzando, me gusta a mí para pasar el rato. Supplementary items and keycards to other sealed areas. Está bueno. Secrets to progression. This is a solo mission, right? It sounds like a tough challenge to take on alone. Oh, they won't be alone. During exploration, Ojo. treasure hunters can be sure to run into familiar faces. Let's hope that we're happy to Ok, see them. vamos a tener personajes So do trial. treasure hunters get any kind of special rewards? Of course! In the underground treasure hunt event, Ok, aside from the usual Gwen style decía of si journey, el evento treasure será hunters solo. can obtain the Pensé que iba a ser themed multijugador, pero Where's no, the es que Rabbit vamos a tener Jackbox. ayudantes, o sea, Is van a it venir the personajes que nos van a In the ayudar. chat box? It's a treasure chest. What I'm trying to say is, the theme of the chat box is called Where's the Rabbit? Okay. So the rabbits in the treasure chest, right?
In version 1.2, the Este güey message más and antipático chatbox es functions Memo. will be enabled for the Ah, first time. mira, es un nuevo Trailblazers can obtain box, and o sea, swap between chatboxes. chatbox, ahí And está. I'm not just Lo que talking escribas about va a the verse friend con ese chat. marquito. Eso está I'm God. talking about the game's character interaction chatboxes too. Ya tiene algo que el Genshin I no. love the rabbit design. It seems like something Clara would like too. So cute. Yeah, so cute. Do you think, Nunca pensé Smara escuchar a could have Blade decir so designed it cute. for her? Oh, Maybe? Interesting thought. Safe to say that chatboxes will continue to get updates. Trailblazers will be able to view and swap between those they already have, as well as view those they've yet to obtain. On to the next event. Luego otro Where evento are más. you, Mystery Trotter? This really is the version of missing creatures, isn't it? The good news Recientemente, is, all of them can be found. un Regan and científico. Bellabog has no come logré leer. across a new scientific Hay research este gadget. pendejo que siempre nos manda a hacer Homemade sensor las misiones de mundo de ese, o sea, 223. las misiones diarias me The encantan. device is able to detect mysterious coordinates that display abnormal readings. Siempre te hace I pensar. recognize that abnormal reading. Isn't that just a trotter? Oh no, don't tell me that we have to fight it. I mean, sure, it's a little scary, but it's cute, right? Kafka le da penita matar a los chanchitos. Stellar Jade, would that change how you feel? Chanchito, la caja china. That thing's bacon. Yeah. Sorry. You know que hablan- what's tastier than bacon? What? Forgotten El Hall tocino. updates. In version Forgotten Hall. 1.2, the brand new memories of Cienjo, the voyage of Novice's Trigger, will be arriving. Yeah, now we're Ah, talking. lol. That's not all. After Nos la clearing van the a regalar. Forgotten Hall memories of Cienjo Stage 1, Trailblazers can obtain the 4-star Forgotten character Hall Memory you call of Shenzo Stage In 1. addition to the Forgotten Hall, the Y simulated nuevo universo universe will simulado. also be receiving an ¡Oh! De update aplausos. in the form Nos van a of regalar World una. 7. La C6 de Erta. The brand new planar ornaments, Perfecto. Nuevos ornamentos. Acá están. will be added to the World Incrementará 7 la probabilidad immersion crítica device. cuando la vida del Ride doesn't portador stop there either. sea igual In version o mayor. ¡Ay, no puede 1.2's leer, por favor! planar Bueno, no importa. fissure event. Trailblazers that successfully challenge the simulated universe can obtain a set amount of double. ¡Hoy de nuevo por 2 de ornamentos! ¡God! Alchemy Commission's Cavern of Corrosion. Nuevos reliquias Trailblazers incrementa la vida can máxima y obtain cuando el the brand portador new pierda Cavern vida of consumirá Relics. Longest disciple es consumido por un and aliado, Traverse incluyendo ellos Impact. mismos. La probabilidad crítica incrementará And cierta finally, cantidad de in turnos. 1.2's Realm of the Set Strange para Blade. event, players that Propósitos. successfully challenge the Cavern of Corrosion can obtain a set amount of double Cavern Relic rewards. Esto me encanta. Por 2 en ornamentos. ¡Ay! Ahorrar de nuevo I've been mis waiting about that fichas. for a while. Over to you guys. No, No, sí, son muchas cosas que no me dejan traducir, weón, hablan muy rápido. Ok, Companion Missions, esto está muy bueno. Que Kafka y Yukon agradeció por el dato. In Ambas a me letter encantan from a por su strange diseño woman, y que the traigan misión. Trailblazer will receive a request Hermoso. from Kafka. As for how the Trailblazer should respond, I only have one thing to say. When you Misión, have a chance to make misión a con choice, Kafka, loco. ¿Qué más make podemos one that you pedir? know you won't regret. Que te susurre pluma al oído. Will be revealed in version 1.2. Sorry. Isn't he supposed to be passed out? I think someone's playing sound bites. I que should se say a duerme el little búho. something about the other companion mission. In For I Have Touched the Sky, an accident has occurred in Stargazer Navalia. When the Trailblazer investigates, they find Bueno, a Letter girl from a in Strange trouble. Woman va a ser Who could she el be? de Kafka. And what secrets Y could For I be Have Touched the Hall Sky hiding? es la Bang for de Luka. caution, keep it up with Star Rail. Hey, Es sound letra, o guy, mejor a dicho, little early on that Carta de one. una mujer extraña y el otro no logró, mi inglés no llega a ese nivel ya. Let's talk about the ever popular O sea, como que alguna vez toqué el cielo o algo así. Version 1.2. Bien, otra multi regalada, bien. Check-in event. During the event, as long as Trailblazers log in Pero for ten- 7 days, doesn't have to be consecutive. They can acquire 10. No tiene que ser Star Rail special consecutivo. pass. Ojo, eso está bueno. Espero haber entendido bien eso. Can somebody get Corey some water, please? Otro último código. Tomaré. 5TPBPGAGB TAK. Bellaca. Pensé que al final dijo Bellaca, loco, no sé por qué. Perdonen. Muchas cosas, demasiadas cosas. No me han permitido como tal traducirlo todo. Reclamo de mis 300 JADES, locos. Miren, envidia. Para nada, ustedes también tienen los códigos ahí. 1400, vamos ahorrando poco a poco. Kafka creo que lo va a tener que skipear porque estamos pobres. Ahí les paso el código. I said it last time, and I'll Ah, say it primero. again.
Time flies when you're having fun. Uh-huh. Another special program has come to an ¿Ah, ya end. acabó? We talked about a lot of 1.2 features. No, quería más, la verdad. Guys, got any favorites? Gotta be that boss fight for me. When the crew fought Oye, the el boss Doomsday fight, la Beast and verdad, Petrolia, Welt was picantísimo. watching from the sidelines. This will be the first time we see him on the battlefield. Ooh. So watch your back, Fantilia. I'm excited to see more of Blade. Heck, I recorded enough fighting efforts to lay down an album. La verdad que todo me encanta ahorita. Not to mention, it seems like him and Don Hung are finally about to meet. Something tells me they're not going to settle things over a cup of tea. Uh-oh. As for me, it is all about Kafka. Although I am Pero curious que cada about uno de the los tales personajes, of the básicamente, Get lo que más le gusta es su because propio it sounds personaje. like Trailblazers have plenty of room to get creative. Seems like we're all a little biased here. But one Totally. thing is for sure, 1.2 is a version to look forward to. Albert here has done a good job keeping us in check today, you know, and there's still a lot of mystery out there for you Trailblazers to delve into. You guys were a handful. Pero voy a seguir diciendo el búho, o sea, me da igual que sea Alberto o Pepito o cualquier That's cosa. it for Honkai Star Rail version 1.2 special Eso es todo program, por el folks. programa especial de Thanks HONKAI again STAR RAIL to all you 1.2. Trailblazers for tuning in, and see you for the next one. Bye, So long, guys. bye-bye. Cheerio. Bueno, y se despide. Bueno, traducida que se despedía. Oye, ¿qué les pareció? La verdad, muy brutal. Muchas cosas. No me da tiempo a tal cual a traducirlo todo. También mi inglés no es del todo acertado, supongo. Pero muchas cositas. Lo que yo me quedo con la de transmisión es el gameplay del boss. La verdad, a mí sí me pareció... Podemos volverlo a ver, pero ahorita estoy grabando el video para el YouTube. Al principio nos mostraron básicamente esto, un poquito como la charla, nos mostraron esto, que básicamente con esto yo me encariñé. Un poquito de gameplay tanto de Kafka, Time to say bye. con un poquito luego gameplay de Blade. Hermoso, nos lo presentan con sus respectivos trailers. Lo que ahorita me interesa es que saquen trailer de cada uno de los personajes, del de Blade y el de Kafka, que eso va a meter mucho más hype a la gente. Y nos mostraron pues nuevo esta escena también de historia. Right here. Y ahorita me interesa la historia brutal, weón. Tanque en modo Jesucristo, tomando su pose dragón, Lotos, pelea épica, Jin Yuan, esto es la escena que digo, ¿qué está pasando aquí, Jin Yuan? Pasa demasiadas cosas. Pasa demasiadas cosas. Entonces, con esto es lo que yo más me quedo, con este pequeño tráiler. Y obviamente, bueno, con los personajes. Me encantan los Blade y Kafka, creo que son top tier de personajes. No por lo que sea de utilidad, sino simplemente por estética y por lo que trae el lore. Pero bueno, si no eres ballenín o no tienes una flor en el potito o no te has bañado durante 2 meses, pues no creo que consigas ambos personajes. Mínimo. Sin más, vamos a dejar el videito de, pues, tal cual de esta versión de la presentación por aquí. Espero que pues, les haya gustado el videito. Sé que he hablado bastante por encima de lo que les estaba mostrando, pero de ahí también voy a dejar el link para que tengan ustedes el videito acá pues abajo y lo puedan ver ya sin mi reacción. O sea, sin mi cara y sin mis intervenciones. Pero sin más, como siempre, loquitos, muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo pues el día de mañana, o no sé si hoy día hago otro videito también para la evocación, pasándome del 6 al 8, que ya pude pasar al 8, pero voy a demorarme con el piso 8. O sea, para que me traiga un try bueno. Sin más, tal cual, muchas gracias por haberse llegado hasta acá al final. Soy Bote de Pollo, gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos y adiós.